ambal ma islameo tangayin ni ko fa ala fe ka bo shaitan toro la ambal zina Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai masami aladi hina nya hina lokale tini la rahina kalala ne tigi timan ngam salli abdullah din aminatu din sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rabbi ala kan fani kira hormai aywa ambal mau malikono malikoka dunia tv lajebaw ana kanubaw ana bunyabaw malikono malikoka jiyan fantan nani belajilila ambaw belajili fu ni badiya fuli ka belajili fu ni islamaya fuli ka fo aw belajili ko kishini tanga ya rabbi ala ko ke ni aw belajili ni mana amba don ambi kenan min kan ambanga emission kenan kan musuka kenan fi hul mar'atul muslima wal usratul muslima amo kenan do kan donc dimbaya islamé musuna ka dimbaya amo di kenan kono na wodi anga emission titri donc amba ina ala fe ya rabbi ala kanga islamé musulmai ala kalimaniya de amma ya rabbi ala kange dujo banyumani bi jahi nabi karim muhammad sallallahu alaihi wasallam aywa sisan bi nga invité mo mi mbulu woni rabbal mamsu sida aisha cham kabo sigu ya do aliti mo duguli kenen konnana parce que adilla ka walanda cham temene ay walanda temene do kani ka ko donc aliti mo ko kenen ka donc ambela tanu ka barka madam jay aisha cham aliti ba mbulu ko bi amina kuma bi walanda bina kuma fembaka musu walanda na famba be angurukan na be on de bulu ni an musu de dimbaya ni musu nyana dimbaya binye me ni musu tiena ala kangi shama ni musu nyana jamana binye sabati bi soro hakili sigi soro ni den wala den bi saka marakanye donc anga bi walanda amina kuma femeka ku tarbiya poro di bamanangana o de lamoy aywa an yere ba do bi am yoro mina bi lamo bi chugumina atabulo bi chugumina lamo bi ka ke chugumina aywa donc benay ta fami ya ta sorala ina la ka jeni mana mina mikro sen ndo mana aka don ka fuli bla ngamen dola sana ami temeni wala nda insha Allah تتفضلي مشكور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا بل ومسو بفو من دنيا تبي على ما بغبي أنا فلل بغبي ملكنا علي ملكوبا بل ومسو منو أنا بكنها بفو ناس تبغى فولي يوري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نمين الله سبحانه وتعالى أكاني سبب به أنا كتاو أنا غفتاو يا رب العالمين الحمد لله كناي أوصلين دو أمبل ممسوبي كنا كيا كنا سيجي أم في أنغال لجل أنا سيجيلا دون أنغا فوليني بركة دبوي سيجين كوننا يا ربي أمبايني على فوقوني ما على كاني سبب آمين يا رب أيوة سيدا نعم كيشون فلان بين بولو كشيما نعم كيف تربي المرأة الصالحة أبنائها أيوة دون ودينا كيشون فلان كشيما كوري مسلمان بأدين لا موجودي إن كيشون فلان أيوة الحمد لله رب العالمين ما بيع الله سبحانه وتعالى تن ni ikoko musunyuma almar'atu salihah kayfa turabbi abnaaha se mar'a amso aka abike nyuma ni folo absoro kan marake na lere ma marake chugo do alet seka marake na lere ma maraka nye alet seka maraji ori atu ango anga do ni muso ere ka dai folo anga do ni muso ka dai société muso de asupas mai société ni nyeba la kwa tale do nye ko a chew bika nyenike adew meka nyenike ibi segi jenima ibi segi muso de ma Allahu akbar sigatala
muso ka rôle a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ lamɔ kɔnɔna na parce que adamaden ale de ka denmisɛnniya waati ale ka denmisɛnniya waati ka jan ka tɛmɛ danfɛn caman kan Allah subhanahu wa ta'ala a ye bonya min di adamaden ma n'o ye a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuranɛba in kɔnɔ cogo min na wala kad karramna bani adam ko n ye adamaden de bonya k'a fusaya ka tɛmɛ n ka danfɛn bɛɛ kan o bonya kɔnɔna na dɛ a ye denmisɛnniya fana janya lamɔ na walasa mara a bɛ se ka wuli ka mara kɛ ka ɲɛ cogo min na ni waati jan in kɔnɔna na inshallah n'i ko ko muso fana ka mara kɛ ka ɲɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn mar'atu saliha fo a yɛrɛ ale yɛrɛ de ka ɲɛ fɔlɔ ale yɛrɛ de ka dɔnniyaw sɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka mara kɛ cɛw lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala a y'an tila a ye cɛ kɛ jumɛn ye anw ka nafakati bɛ cɛ kan cɛ bɔ i ka taa baara kɛ i ka na i ka denbaya balo i k'i muso balo i k'i jɔ n'i ka denbaya ka sariji a ko muso ma a ɲɛ dilan ka hinɛ k'e la ka magari k'e la n bɛna baara dɔ di fana di e ma e ka baara ye jumɛn ye e de ka lamɔ kɛ n'i ye lamɔ sigi 100 sara muso bɛ wuli k'i jɔ ni 200 ye cɛ ta y'a la 40 ye wa n'i ye dépense fana sigi 100 sara cɛ bɛ wuli k'i jɔ ni 80 ye muso 20 min bɛ yen n'a y'o kɛ a bɛ baraji de sɔrɔ donc a b'a fɔ k'ale ka dépense kɛ a b'a fɔ a fɔra de k'ale ka mara kɛ Seyida ale de ka mara kɛ ka génération ɲuman bɔ o de y'a to ale ka baara a fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ani cɛ ta bɛɛ bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔla la Allah subhanahu wa ta'ala a ko a ka kuranɛba in kɔnɔ a ko ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ko aw minnu limaniyara a y'aw yɛrɛ tanga Ala ma d'aw ma dɛ a ko a n'aw bɔnnaw kɔsɛfɛ ni aya in ne faamuna sisan k'a dɔn k'a fɔ fa ka misirilata ba ka misirilata o t'a ɲɛ ye dɛ o t'a ɲɛ ye fɔ minnu bɛ bɔ i la dɛ olu de ka ɲɛ donc k'e tɛ siratu tigɛ ka sɔrɔ olu jɔlen don e tɛ taa fansi fɛ e tɛ taa alijinɛ kɔnɔ n'i ka sali ɲɛ e tɛ taa alijinɛ kɔnɔ n'i ka wajulikɛyɔrɔ ta ɲɛ e tɛ taa alijinɛ kɔnɔ n'i ka jagabɔ ɲɛ f'a ka sɔrɔ wa ahlihim i bɔnnaw o de ye mɔgɔ jɔrɔ o de y'a to mɔgɔw wulila sisan k'a fɔ ne bɛ n ka alabatoba in bɛɛ la ja nin bɛna taa kɛ ala k'an kisi nin bɛna taa kɛ fu ye ne bolo don dɔ la n'a y'a sɔrɔ ne denw maa minnu bɔra ne na ne bɛna taa ɲininka olu la o de y'a to mɔgɔw wulila k'u bi éducation in k'u b'a ɲɛɲini mais n'an ko mara a ka se ka wuli ka se ka société ɲuman dilan fo a k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye jeni ye almar'atul muslima alwa'iya a yɛrɛ fana ye caman faamu mara kɔnɔna na almultazima bi ta'alimi diniha mara in tɛ taa silamɛ diinɛ kɔ koyi Seyida n'i ye silamɛ diinɛ jogo ta k'a lajɛ n'i ye baara kɛ n'a ye i kana jɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ wa société bi ɲɛ siga fansi t'a la siga fansi t'a la n'i y'a ye wuli kɛlen bɛ sisan ko an ka fasoden ɲuman ɲini ko k'o dilan fo ka ministère sigi o tɔgɔ la baara ma kɛ ni silamɛya de ye ni baara kɛ ni silamɛya ye adamaden bɛ dilan du kɔnɔ a bɛ na kalanyɔrɔ la a bɛ dilan a bɛ taa misiri la a bɛ dilan a bɛ bɔ bɔlɔn kɔnɔ a bɛ dilan a bɛ taa baarada la a bɛ dilan a tɔ tora jumɛn ye silamɛya dun ko nin bɛɛ na étape don adamaden bɛ se ka dilan nin bɛɛ kɔnɔna na e ma ye mar'atu saliha muso ɲumanbaw u ye cɛbaw bɔ fɔlɔ mara kɔnɔna na Umar ibn Abdul Aziz a ba de y'a lamɔ a ba de ye jogo ɲuman Umar ibn Abdul Aziz ka waati la a ye san 2 de kɛ khilafaya la mais jaga fantan tun tɛ silamɛya la Ala ni danaya fɛ mais jeni y'a lamɔ Umu Asim a ba de ye lamɔ in kɛ al imam Shafi'i o fana ba de y'a lamɔ n'i ye nin cɛba ninnu Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal cɛ ninnu de Ibn Taymiya ninnu bɛɛ de baw tɔgɔ dalen don u ka tariku kɔnɔna na o de y'a to an ko ni muso
n'a ɲɛna a y'a ka diinɛ dɔn a ye baara kɛ ni a ye a y'a ka hijabu n'o y'a ka sutura ye a ma ɲagami cɛw cɛ la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka ɲɛnamaya taabolow la silamɛya ye min nata ye silamɛya ye a bonya min d'a ma e k'a lajɛ anw ka kalanyɔrɔw la muso bɛ se ka mara kɛ ka ɲɛ cogo min na o leçon ti d'a ma o leçon jumɛn bɛ d'a ma ani cɛw de bɛ leçon kelen ta ale dun baara dɔ de b'ale bolo ale kan ka wuli k'o kɛ ale kan k'o dɔn o de y'a to an ko at-tarbiyya al-islamiyya a ka dɔn a ka kalan a ka fɔ musomaninw ye e nana diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛna jogo dɔ de ɲuman dɔ de dilan fitiri génération na i bɛna denw sɔrɔ den ninnu bɛ mara cogo di i bɛna cɛ sɔrɔ cɛ in bɛ ladon cogo di ni durusiw de kan ka di musomanin ma kalanyɔrɔw la n'a y'o faamu a bɛ se ka wuli ni ne ye min fɔ k'a fɔ ala y'ale sugandi de a ka mara de kɛ a bɛ se ka wuli k'o kɛ mais n'ale yɛrɛ ma labɛn a tɛ se ka mɔgɔ labɛn dɛ parce que seyi la yuti ni ma min sɔrɔ i tɛ se k'o kɛ o de y'a to an bɛ problème min na sisan o de ye mara y'a ka dawuru bila donc ni société lajɛ muso bɛ ye a jɔyɔrɔ de bila muso bɛ jɔyɔrɔ bila dɛ Allahu akbar jɔyɔrɔ ma jira u la fana o jɔyɔrɔ ma jira parce que ne ye cɛba minnu fɔ sisan Imam Shafi'i baw ani Umar ibn al-Aziz ninnu baw a jira l'olu la de k'a fɔ i bɛna jɔyɔrɔ min kɛ den ninnu olu de tɔgɔ bɛna fɔ sini u dun y'u jija dɛ olu de sini cɛbaw ye u y'u jija a bɛ fɔ tariku la yɛrɛ la cogo min na al-Imam Shafi'i i b'a sɔrɔ dugutilama fɛ a ba de tun bɛ wuli ka ji kalaya a ye Allahu akbar a bɛ saliji ta a b'a tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye misiri la a bɛ sigi misiri da la k'a kɔnɔ ni fajiri banna a b'a tɛgɛ minɛ ka na so Allahu akbar ba min bɛ o kɛ o den n'o kɔrɔbayara o bɛ kɛ jumɛn ye yakuna insan salih a bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye siga foyi de t'a la filama jira la taabolo kelen in de jira la silamɛ diinɛ ye min kɔrɔta o de jira la o de y'a to an ko al-mar'atu salihah a yɛrɛ salahu min ɲumanya min n'ale yɛrɛ bɛ n'o kɛ a k'o yɛrɛ dɔn fɔlɔ n'ale y'o dɔn ko entraîner la ale yɛrɛ bɛ se ka jilu dɔ dilan min ka ɲi wa anw mago b'o de la bi silamɛ jamana bɛɛ mago b'o de la c'est la n'i y'a faamuya a bɛ komi muso ɲuman ni muso min ka lamɔ ɲɛna muso min ka mara ɲɛna o de bɛ se ka mara ko ɲuman wɛrɛ kɛ du kɔnɔ puisque du de fatara ka jan du de waati ka jan a bɛ waati min kɛ du kɔnɔ fo ka taa se san 6 ma a ka sɔrɔ ka bɔ ka taa kalanyɔrɔ la a bɛ taali min kɛ kalanyɔrɔ la fana o fana ye mara fanba belebeleba dɔ ye a bɛ tila ka bɔ o la ka na sigida la ka na société kɔnɔna na ka na réseaux sociaux kan ilamu n'o ye minnu bɛ ka an denw dege ko wɛrɛw la sisan mais ko nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ ni ba y'a ka mara kɛ ka ɲɛ ko nin bɛɛ hali ni juguman bɛ na o juguman si t'i ye muso ɲuman ka mara kɔnɔna na ala ka faamuyali ɲuman di an ma ya rabbal alamin donc o la c'est la chami ɲininka donc o mara in na o kalanyɔrɔ t'a la wa yɔrɔ t'a la wa a bɛɛ de b'a la kalanyɔrɔ n'a bɔra so kɔnɔ ba ɲuman bolo k'a bɛna di karamɔgɔ ɲuman de fana ma a bɛna di karamɔgɔ muso ɲuman de fana ma parce que a bɛ waati min kɛ yen nɔ o waati fana ka jan o fana ka jogo ni o de y'a to an ko at-tarbiyya al-islamiyya a bɛɛ b'o de kɔnɔ jogo bɛɛ de b'o kɔnɔna na tiɲɛ b'o kɔnɔna na nɔgɔya b'o kɔnɔna na tolérance b'o kɔnɔna na a bɛɛ de bɛ tarbiyya islamiyya kɔnɔna na n'o bɛ kalayɔrɔ la inshallah an bɛ laɲini min fana ɲini jogo dilanli la o fana bɛ don kɔnɔna na inshallah amin ya rabbi inshallah ayiwa Seyda n ka ɲininkali filanan minnu ɲɛsin ma sisan o de ye ma hiya tarbiyatul khuluqiyya ayiwa komi tarbiya a don sira ka ca
tarbiya ijtimaiya be no no société ka lamoni tarbiya a sira ka ca mais ne bina base min ka bi o a tarbiya al khuluqiya jogo ni jogo madla amanye de amanye ame jogo tieni sengende kono amba sengen kono ame jogo tieni kololo de konnana parce que adamaden dilabani ni e man fi diladra abana e bi ka so minnu jɔ e bi ka fɛn o fɛn kɛ par exemple suru sin chinois san dɔ la u y'a ye sa olu bɛ fɛ k'u ka jamana sécuriser u ye fɛn jɔ u ye kalange jɔ ka dugu bɛɛ lamini nka u ɲinɛna fɛn kelen kɔ olu y'o dugu bɛɛ lamini k'u sigi kalange kɔfɛ mais san damadɔ kɔfɛ kɛlɛmɔgɔ ni kɛlɛkɛlaw nana u bɛ se ka don ka t'u sɔrɔ kalange kogo in kɔnɔna na yen o ɲinɛna fɛn kelen de kɔ adamaden gardien bɛ sigida la de olu ɲinɛna k'o de lamɔ minnu olu jugu kun min na ka dɔ di dɔrɔn gardien bɛ kalange dayɛlɛ o de y'a to an ko bina ul insan adamaden de dilan n'i y'o dilan dɔrɔn i bi a bannen o jamana bɛ dilan sigida bɛ dilan société bɛ dilan hali an bɛ diinɛ min na n'an ye adamaden dilan dɔrɔn o y'an lafiyalen parce que i bɛ ni taribiya khuluqiya a safa o nafsi a bɛ ni dilan wa ni fura de fana ye jogo ɲumanya ye adamaden ɲuman ale de bɛ se ka société ɲuman dilan société min ni jogo ɲuman b'a kɔnɔ société min ni bonya b'a kɔnɔ société min ni karama b'a kɔnɔ o tuma na denmisɛnnin bɛ jogo sɔrɔ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ minal usra a b'a sɔrɔ du de kɔnɔna na a bɛ tila ka bɔ ka taa a b'a sɔrɔ kalanyɔrɔ kɔnɔna na n'o ye environnement min bɛ a yɛrɛ entouragé a b'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn fana kɔnɔna na a b'a sɔrɔ ilamu na n'o ye média ye jogo bi sɔrɔ nin bɛɛ la mais jogo fanba a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye minal usra ko marabaw n'o ye faw ni baw ye n'o ye karamɔgɔw ye an k'an ka mun de sinsin an denw na jogo sira fɛ fɔlɔ o ye atasamu an ka yafa jira denmisɛnnin na mais e bɛ yafa jira denmisɛnnin na cogo di ka sɔrɔ toujours e yɛrɛ n'a ba bɛ mankan na kuma bɛɛ mankan bɛ du kɔnɔ kuma bɛɛ a bɛ k'a ye e yɛrɛ bɛ ka nin fɔ e bɛ ka nin e diminen don e bɛ taa nɔ o den sifaya n'o kɔrɔbayara n'o fana ye muso furu n'o fana nana foyer daminɛ mais muso kelen don o kelen de don ko tuma na i bɛ mun de jira a la fɔlɔ atasamu i bɛ yafa ayi ka adamaden dɔ toléré karisa ye juguman kɛ a to n ka yafa ma a to n ka jɛ o kɔ a dege o la fɔlɔ i b'a dege jumɛn na al ihtiram bonya de banna a banna dɛ maakɔrɔba bonya de banna a ma jira denmisɛnninw na a ma jira dɛ sisan n b'i ka kuma sɔn ji la an ka segin tasamahu in na a tasamahu yafa ɲini yɛrɛ i b'a dɔn n'i yɛrɛ tora bi i bɛ yafa ɲini mɔgɔ fɛ yan karisa n'a ka yafa ɲini ba in ma walima u b'a fɔ de a siranna walima u fɛ wa ɲɛ b'a dɛ nin ye kojugukɛla de ye koyi n'a taara kojugu kɛ mɔgɔ kuma na a bɛ sɔrɔ ka na wuli kuma ma ko yafa ma yafa o de b'a jira kabini a denmisɛnnin ma n'a sɔrɔ kabini i denmisɛnnin ma i delila la donc sisan e tɛna nin si min e tɛna kɛ nin jamakulu nin kuma fɔta si la mais n'i ma deli a la o ma jira e la donc i bɛna miiri suzanni de la jigiyali fu de la ka bisigi fu de la ka si donc o de y'an ka société de fu ye o de ye an ka problème yɛrɛ la belebelebaw ye al ihtiram bonya jira a la i bɛ bonya jira a la cogo di e yɛrɛ min bɛ du kɔnɔna na a ba o bonya ba in fana fa bonya cɛ ka muso bonya awɔ den min wuli n'o de ye Allahu akbar donc a ka kan cɛw fana ka anw fana bonya an denw ɲɛkɔrɔ a ka kan anw fana ka walasa ale yɛrɛ fana bɛ taa muso bonya walasa ne fana bɛ taa cɛ bonya don dɔ la n ko in y'o de ye denmisɛnnin bɛ lamɔ kɛ environnement min kɔnɔna na a bɛ taa n'o de ye o ni nɛni de bɛ kɛ a b'o de kɛ dɛ ni bonya ni suli de bɛ kɛ a fana b'o de kɛ a y'o de ye puisque e y'ale ka miiriwari de donc ni
ba bɛ taga ko ji ma daminɛ lamɔbagaw ye miiri wari de ni ba bɛ taga ko ji daminɛ saga gɛrɛ fa la fa b'a tɛgɛ ko a bɛ sɔrɔ ka tɛgɛ ko ji sigi n'a nana ji d'a ma a b'a suli ka ji d'a ma ni bonya ye n'a nana a b'a girin ka taa bolofɛnw minɛ ba bɛ taa bolofɛnw minɛ ni bonya ye ka n'u bila o kumana denmisɛnnin fana b'a dɔn ne fana ni ne taara n cɛla la ne fana bɛna nin de kɛ n cɛ ye exact masha Allah cɛmannin fana bɛna dɔn ayiwa ba degunnen fa b'a ɲininkali kɛ karisa mun b'i la karisa nin bi tan nɔ kuma bɛɛ a b'a ye fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ kanu ni hinɛ bɛ yen i n'a fɔ furu sigira min kan n'o ye kanu ni hinɛ de awɔ alimawadda warahma yɔrɔ furu yɛrɛ supasima y'o de ale b'o min ye ale fana bɛ t'o transmiter a ka foyer kɔnɔna na a dege a tawadu a dege majigi la majigi n'i ye anw ka yɔrɔ bɛɛ kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɔrɔta dɔɔni bɛ min bolo o kɔrɔtalen don dɔɔni fitinin bɛ min na o kɔrɔtalen don dɔɔnibaa majiginen adamaden majiginen ka di ala ye wa a ko ka di mɔgɔw ye maa majiginen ka di ala ye a ko ka di mɔgɔw ye mais sisan mun de bɛ yen majigi de bɛ yen majigi tɛ yen dɛ min si ka kɔrɔ ni ta ye ou bien i si ka kɔrɔ ni min ta ye o yɛrɛ kɔrɔ sera Aisha an ka jateminɛ sisan hali an ka yɔrɔ la an bɛna yɔrɔ la sisan ni an nana yɔrɔ la sisan e kɔrɔma ɲɔgɔn de bɛ yen exemple la an ka na sisan an bɛna wajuli kɛ ne ni e sigilen filɛ nin ye anw yɛrɛ wajuli kɛla an k'a daminɛ an yɛrɛ la fɔlɔ ne nana ne de si ka kɔrɔ bɛɛ ta ye normalement bonya kan ka ta ka sinɛ de ma fɔlɔ i si kama bonya kan ka ta ka sinɛ de ma ne de bɛ se ka bonya bɔ n bolo k'a di dɔ ma o ye majigi ye ne de b'a bɔ n bolo n'a dira ne ma bonya kɔnɔna na sisan ne fana b'a bɔ n bolo k'a di dɔ ma k'a fɔ o tuma na wa ne y'a di karisa ma karisa ka taga n'a ye hakili la a kan ka kɛ ten a bɛ kɛ ten dɔ de ayiwa du kɔnɔ fana i m'a ye ko bamananw bɛ dalen dɔ da kabini silamɛya mana i b'a dɔn u bonya jogo ko kami b'a ɲɛmaa tɔw fɛ a nana ni jumɛn ye ko jiitul utammima makarimal akhlaq ale nana jogo ɲumanw de sɔrɔ yen wallahi a nana timɛ de do dɛ ka dɔ fara a kan a y'a fɔ a nana timɛ ka dɔ fara a kan utammima makarimal akhlaq awɔ o kumana ihtiramu saqafatil ukhra a dege maa wɛrɛw siya wɛrɛw hali mankan min filɛ anw fɛ siya ko min filɛ anw an ma ɲɔgɔn ka siyaw de bonya an ma ɲɔgɔn ka kanw bonya ihtiramu saqafatil ukhra mɔgɔ wɛrɛ ka taabolo mɔgɔ wɛrɛ ka taasira o bonya bani e dalen b'i ta in na e dalen b'i ta in na mais kana mɔgɔ wɛrɛ fana lagosi parce que même ça ne ye siya wɛrɛ ni siya wɛrɛ nana ka bɔ ko ka fɔlɔ de dɛ n'i den d'u ma i tigi den fɛ dɛ bon i dun finalement i bɛ taa sɔrɔ o dun dɔw ye tiɲɛ ye ni siya wɛrɛ furula sisan par exemple an ka siya dɔw bɛ yen ni siya wɛrɛ furula ka t'u ka denbaya kɔnɔ sisan i b'a ye o bɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn de ye o t'i jate abada o t'i bonya a bɛɛ ye e ma siya wɛrɛ ka taabolo a bɛɛ ye e m'o bonya e ma denmisɛnnin dege o la ne ye nin siya in ye n bɛ siya fɛ n bɛ n kun kɔrɔta ni siya ye o ye tiɲɛ ye o mais nin fana bɛ siya min na ou bien nin fana bɛ taabolo min na o fana bonya o de ye ihtiramu saqafatil ukhra o kumana mara in filɛ nin ye sira dɔw de bɛ yen nɔ an bɛ se ka kɛ ka ɲɛ a fɔ min ma asalib sira dɔw de bɛ yen nɔ o donna an kɔrɔ n'an y'olu ta ka baara kɛ n'o an bɛ mara kɛ ka ɲɛ a sira fɔlɔ ye jumɛn ye alikudu wal hasana ɲɛmaa ɲuman tuguw nɔfɛ bani man kuduwatuna jɛni y'anw ka ɲɛmɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam wala na fi rasulillahi uswatun hasana kana fɛn wɛrɛ ladege alakira ka majigi o ye wasakɛ alakira ka bonya sallallahu alaihi wasallam o ye wasakɛ alakira ka fonisereya o ye wasakɛ alakira ka du kɔnɔ a sera ka muso ninnu mara cogo min na ni nisɔndiya ye o de y'a to ale yɛrɛ de ko tabassuma ka fi waji akika sadaka wallahi a y'a fɔ dugu jɛra ka nisɔndiya i balima kɔrɔ k'o ye sarakati de ye ani nisɔndiyara maa min kɔrɔ hali ni dimi b'a kɔnɔ o dimi bɛ bɔ bilen yan yɔrɔ dimi tɛ bɔ bilen ko kumana siratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o de ye mara yɛrɛ lakirima ye alakira ka taasira o de kan ka dɔn an fɛ silamɛw fɛ
ma silamɛ bɔ silamɛ la ma kalanyɔrɔ bɔ kalanyɔrɔ la ma taabolo bɔ taabolo la ni ko mara ka ɲɛ an bolo dɔrɔn an ka Alakira ladege sallallahu alaihi wasallam. Donc ninnu kan ka fɔ an ka mawulidu n'i y'a mɛn Alakira ka bange ni nisɔndiya mawulidu nin n'a ɲɔgɔnnaw de don. Alakira kan ka jira mɔgɔw la de o. Alakira kan ka jira mɔgɔw la de o. sallallahu alaihi wasallam. Ni yɛrɛ de ye mawulidu. Musokɔrɔba dɔ nana kira ma sallallahu alaihi wasallam doni b'a bolo. Doni min musokɔrɔba in bolo Alakira Muhammad sallallahu a ye muso ka doni minɛ ka taa bila ye. U taatɔ sira la a ko n denkɛ wari ko n tɛ ne bolo ka d'i ma dɛ. Nka cɛ dɔ de bɔ mɛn sisan dɛ ka na tugu cɛ in kɔ dɛ. Cɛ in a bɛ k'an bɔ an dabolo de kan a bɛ k'a kɛ tan a bɛ k'a kɛ tan nɔ n'i y'a ye kana k'an ka jamakulu la dɛ wari ko n tɛ ne ka bolo ka d'i ma nka n b'i laji. O mana Muhammad sallallahu a ko musokɔrɔba ma k'e bɛ a yelen dɔn wa a ko ne ko n t'a yelen dɔn n ma deli ka a ye n t'a ka jamakulu fɛ. Alakira ko musokɔrɔba ma ko ana rasulullah sallallahu alaihi ko ne ye Muhammad. Musokɔrɔba ko e de ye Muhammad ya e de ye ne ka doni minɛ na sisan ki taama kana n'o ye ba ko ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumɛn do majigi tɛ yan jumɛn do bonya tɛ yan jumɛn do adamadenya tɛ yan al insaniyatu fi rasulillah fɛn bɛɛ bɛ Alakira de la sallallahu alaihi wasallam. O de y'a to ni marakɛlaw taara marakɛlaw segira u b'a daminɛ jumɛn ɲa u b'a fɔ k'an ka ɲɛmaa kɛ Alakira de sallallahu alaihi wasallam. A filanan alwalidain masa fila ye sira dɔ ye min ni mara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na. A sabanan ye jumɛn ye almuallim karamɔgɔ. A naaninan ye jumɛn ye o ye alitadimul qiyam al akhlaqiya jogo ɲumanw sinsinli an ka mara kɔnɔna na. A dɔ ye jumɛn ye albatal denmisɛnnin bi a bɛ fɛn min ye a ka ɲɛmɔgɔ ye ni balontannaw de y'an ka denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye acteurs de y'an ka denmisɛnninw ka ladegelifɛnw ye e ka ladegelifɛn ɲuman dɔ ta o ka succès o ka ɲɛnamaya kɔnɔ ou bien o ka échec o ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka se ka a dege k'o jira a laban o fana y'a dɔ ye a sababu wal iqab n'a ye ɲuman kɛ a sara ye jumɛn ye a ladiya ou bien k'a tanu n'a ye comme ça denmisɛnnin dɔw sa u bɛ wari tɔmɔ ka taa di mɔgɔkɔrɔba ma denmisɛnnin bɛ taa kɛ dɛ kelen-kelenninw de b'a kɛ kalanyɔrɔ la ni cɛncɛn bɛ kalanyɔrɔ la ni min ye dɔrɔmɛ 10 tɔmɔ ale mana ni dɔrɔmɛ 10 in bi ou bien kɛrɛmu nege b'ale la a bɛ taa kɛ cogo la a tɛ taa dun wa mais ni min nana karamɔgɔ ma ko malimatu ou bien fɛ ne ye dɔrɔmɛ 10 tɔmɔ cɛncɛn la a ye koba kɛ dɛ i kan k'o ladiya. Merci. E yɛrɛ kan k'o bɔ nin de ka dɔrɔmɛ 10 an b'o bila yan. Mais ne yɛrɛ bɛna 10 bɔ n kunna ka d'e ma e ka taa fɛn dɔ san. O ye sababu ye. I y'a faamuya. Donc sisan e y'a compter min ka taa bila yan n'a tigi yera an bɛ a di o. N'a taara lakala tɔɲɔgɔnw ɲɛna olu fana n'olu fana ye 10 tɔmɔ don min na olu bɛna n'a ye i ma danaya sinsin yan. Mashallah i y'a sinsin. I ye danaya sinsin a la an b'a fɔ o de ma asawabu.